বাংলাদেশেই তৈরি হবে অত্যাধুনিক ড্রোন। একদম ঠিক শুনেছেন। এবার তুরস্কের সাথে যৌথ উদ্যোগে দেশের মাটিতেই গড়ে উঠছে ড্রোন তৈরির বিশাল কারখানা। আর এই মেগা প্রজেক্টের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে আমাদের উত্তরের জেলা বগুড়াকে। শুধু ড্রোনের কারখানাই নয়, বগুড়া বিমানবন্দরকে রূপান্তর করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দরে, যেখানে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম বিশেষায়িত বিমান ঘাঁটি। কিন্তু হঠাৎ বগুড়াকে কেন বেছে নেওয়া হলো? विमान घाटी भी সাথে এই চুক্তিতে বাংলাদেশের কি লাভ? अब देखें, बोगरा एक ऐसी जगह है, उसके बिल्कुल पास चिकन नेक है, यानी इंडिया का बॉर्डर है। रंगपुर ये रीजन है ना। बोगरा, आपको ये भी बताएं कि जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, ये उसका शहर है। और वहां पर अब देखें, मिलिट्री इंडस्ट्री बनने जा रही है, ड्रोन फैक्ट्री बनने जा रही है, और फिर बाद में वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर भी बनेंगे। और भाई साहब, बोगरा के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट भी उसमें अपडेट होने जा रहा है। और फिर वहां पर विमान घाटी भी बनने जा रही है एयरफोर्स के लिए, जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है, और वहां पर अब विमान घाटी भी बनने जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब? आप सब खैरियत से हैं? आपको बताएं कि खबर तो बहुत बड़ी है, लेकिन इंडियन की साइड पर ये खबर उनको बहुत तकलीफ दे रही है कि बोगरा के अंदर तुर्की के साथ मिलकर बांग्लादेश एक बहुत बड़ा प्लांट, फैक्ट्री, कारखाना लगाने जा रहा है। यानी वहां पर क्या होगा, ड्रोन बनेंगे। अब देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बांग्लादेश दुनिया में नाम बनाएगा अपना। मेड इन बांग्लादेश, ये ड्रोन दुनिया को बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा। पहले अपनी जरूरत पूरी करेगा बांग्लादेश। और ये दोस्तों आपको बताएं कि जो तुर्किया है वो बांग्लादेश के साथ मिलकर ये सारी टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश में। और फिर आपको ये भी बताएं कि जो बांग्लादेश का शहर बोगरा है, रंगपुर ये रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये सब काम होगा। बोगरा को बहुत ही मिलिट्री के लिए डेडिकेट सिटी के तौर पर देखा जा रहा है। और बोगरा से ही ताल्लुक तारिक रहमान का है, जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है। और वो चिकन नेक, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां से बिल्कुल पास ही तो है, यानी इंडिया का बॉर्डर। और अगर इंडिया कोई हमला करता है तो यहां से हमला करना बहुत आसान होगा बांग्लादेश के लिए दोस्तों। और फिर विमान वाहिनी के लिए, यानी विमान घाटी, वहां पर एयरफोर्स के लिए एयरबेस भी बनाया जा रहा है। और वहां पर एयरपोर्ट था, बहुत पुराना एयरपोर्ट था, 1971 के टाइम का, उससे पहले का। लेकिन अब उस एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। और फिर एयरफोर्स के लिए एयरबेस भी वहां पर बनाई जा रही है। और जो फैक्ट्री लगेगी वो तो लगेगी चाइना। और ये इससे पहले मैंने आपको बताया कि चाइना भी बांग्लादेश के अंदर बहुत कुछ करने जा रहा है। अब देखें, तुर्किया वहां पर ड्रोन फैक्ट्री लगा रहा है। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 তৈরি হবে অত্যাধুনিক ড্রোন। একদম ঠিক শুনেছেন। এবার তুরস্কের সাথে যৌথ উদ্যোগে দেশের মাটিতেই গড়ে উঠছে ড্রোন তৈরির বিশাল কারখানা। আর এই মেগা প্রজেক্টের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে আমাদের উত্তরের জেলা বগুড়াকে। শুধু ড্রোনের কারখানাই নয়, বগুড়া বিমানবন্দরকে রূপান্তর করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দরে, যেখানে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম বিশেষায়িত বিমান ঘাঁটি। কিন্তু হঠাৎ বগুড়াকেই কেন বেছে নেওয়া হলো? আর তুরস্কের সাথে এই চুক্তিতে বাংলাদেশের কি লাভ? চলুন আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বাংলাদেশ সচিবালয়ে এক সংলাপে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী তুরস্কের সহযোগিতায় বগুড়া বিমান ঘাটির পাশেই এই ড্রোন কারখানা স্থাপন করা হবে। ড্রোন প্রযুক্তিতে বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ তুরস্ক। তাদের তৈরি যুদ্ধ বিমান এবং ড্রোন বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এই যৌথ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ শুধু ড্রোন ব্যবহারকারী নয়, বরং ড্রোন প্রযুক্তির নতুন হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এটি আমাদের প্রতিরক্ষা খাতকে যেমন শক্তিশালী করবে, তেমনি তৈরি করবে নতুন কর্মসংস্থান এবং প্রযুক্তির স্থানান্তর। এই পুরো মাস্টার প্ল্যানের কেন্দ্রে রয়েছে ঐতিহাসিক বগুড়া বিমানবন্দর। পাকিস্তান আমলে নির্মিত এই বিমানবন্দরটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল। অতীতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে এর উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাজনৈতিক জটিলতায় তা আর আলো দেখেনি। তবে এবার আর কোনো বাধা থাকছে না। এই বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার কাজ পুরোদমে চলছে।
সবচেয়ে বড় খবর হলো উত্তরাঞ্চলকে কেন্দ্র করে এখানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম বিমান ঘাঁটি স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিমান বাহিনীর বহরে যুক্ত হতে যাওয়া নতুন এবং অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমানগুলো এই ঘাঁটিতেই মোতায়েন করা হবে। অর্থাৎ দেশের আকাশসীমা রক্ষায় বগুড়া হতে যাচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট। বগুড়া দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়ন বঞ্চিত ছিল। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম অত্যন্ত আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বলেন, এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করা কোনো অপরাধ নয়। অতীতে রাজনৈতিক কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি, তবে এবার বগুড়াকে আর পিছিয়ে রাখা হবে না। ড্রোন কারখানা, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং নতুন বিমান ঘাঁটি, এই তিনটি প্রজেক্ট মিলে বদলে যাবে পুরো উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সামরিক ও ভূ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ড্রোন কারখানা এবং বিমান ঘাঁটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত স্ট্র্যাটেজিক একটি পদক্ষেপ। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এবং বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে সার্বক্ষণিক নজরদারি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ড্রোন প্রযুক্তি এখন সময়ের দাবি। তুরস্কের মতো একটি সামরিক পরাশক্তির প্রযুক্তির সহায়তায় দেশের মাটিতেই যখন এসব ড্রোন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে, তখন বিদেশি নির্ভরতা অনেকটাই কমে আসবে। এটি আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে যে কোনো দুর্যোগ বা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে এবং আকাশ সীমায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে বিশাল সুবিধা দেবে। শুধু সামরিক দিকই নয়, এই মেগা প্রজেক্টের হাত ধরে বদলে যাবে পুরো উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতি। একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ড্রোনের মতো হাইটেক কারখানা গড়ে ওঠার অর্থ হলো এখানে শত শত কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ আসবে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, बांग्लादेशी मीडिया की ये वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई थी कि इसके अंदर पूरी डिटेल उन्होंने एक एक करके बताई है। अब देखें कि बांग्लादेश की नई हुकूमत ने अपने पहले 100 दिन के अंदर अपनी डायरेक्शन सेट कर ली है, और जैसे ही वो जाते हैं चाइना और चाइना से वापस आते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने काम तेज़ी से करना शुरू कर दिए हैं। उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो मर्जी कहता फिरे, इंडिया क्या कह रहा है, कोई और मुल्क क्या कह रहा है। अब देखिए, जो तुर्किया है उसके साथ देखिए बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अब तुर्किया बांग्लादेश में भारी इन्वेस्ट कर रहा है। अब जो वार इक्विपमेंट्स को देखें, डिफेंस के इक्विपमेंट्स की हम बात करें, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा दुनिया में नाम है, मशहूर है, और दुनिया को सप्लाई करता है। अब देखिए, ड्रोन्स जब वो बनाएगा बांग्लादेश में आकर, बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ, यानी ये रंगपुर वाली साइड, तो वो क्या सोचते होंगे, यानी उनको भी तो डर होगा ना। और बांग्लादेश तरक्की भी करेगा इससे। आप देखें कि रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा, बांग्लादेश की आर्मी इसमें स्ट्रॉन्ग होगी, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। तो आपका इसके ऊपर दोस्तों क्या कहना है, वो आपने फीडबैक ज़रूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।